Okay, Rahma Mesa, the effectiveness of using Spotify in teaching listening. Do you have a listening session in SMP? Do you have a listening session in SMP? So what do you mean by this? You are teaching listening. Do you have one meeting for listening, something like that? So, so how are you going to do this? Hmm. No, I mean, it is important that you are sure that you can do this. Uh, let's say you have one school in you, I mean, that you are going to go later. The question is still the same. I mean, are you going to spend the whole session for teaching listening? Yes. Yeah, it should be okay. Yeah, because you are the teacher, I think you can manage the class. So then the whole process will be listening skill. As far as you are teaching the topic, yeah, on that particular meeting, but you design the meeting into listening activity, something like that. Yeah. Uh, uh, so the points once again, because we know that in SMP or SMR there is no such kind of uh, separate skill like listening skill like that. So usually they have listening exercise only a part, some part of the whole process. Now, because your topic or your research is listening skill, so well, where is your? Because it is difficult to observe the development of listening skill only from one meeting. Do you think that's this will be possible? Does the use of Spotify affect teaching listening skills significantly? No. I think we need to fix this question. What do you want to improve? What do you want to hear affect teaching listening? What do you mean by question number one? No, the question. So what is the question? I don't understand. The effect. You mean what do you mean by the effect? Do you mean that is the use of Spotify effective? Is that what you mean? Effective of what? In 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 teaching. How are you going to decide or to conclude that that Spotify is effective? Mhm.
What listening skill are you going to fix? I mean, to improve comprehension. How Spotify helps comprehension? Mhm. No, it is not a matter now. I mean, um, we have to be clear with what you are going to improve. Okay, you said listening. What skill do you think? Do you have specific listening skill that you want to improve? If you are saying that you want to improve listening comprehension, I think that's the big job. How can you believe that uh, listening comprehension skill can be improved only by one meeting, 3 meetings? Now that's another problem. Uh, what I'm thinking is that listening once again in SMP or in SMR, listening is not separated from the whole process. Yeah. But of course, you can use the meeting to teach listening. Yeah. But perhaps you can only use one meeting to teach listening. And therefore, I think you need to decide only little skill that you can improve only from one meeting. And this is, of course, possible if you are doing research. Now, the question is that's what listening skill are you going to fix or to improve using Spotify? Do you think that pronunciation is one of the listening skill? Itu speaking skill. Now, listening skill kan uh, listen, not pronounce. Uh, listening skill itu apa gitu? To, for example, to be able to recognize words with, yeah, different action or with ed, for example, with so they know the, or if it is listening comprehension, so they can, for example, understand simple sentence, yeah, or short conversation, something like that. Yeah, listen to narrative text, but the narrative text in listening, also you need to decide, yeah, how long it is, kind of how many sentences in one monologue or dialogue. I don't. But up to you, because listening to understand conversation is part of listening comprehension. Now, still, actually, my question is still about your topic. Yeah, what do you mean by uh, yeah, the use of Spotify, yeah, to teacher listening? To my knowledge, Spotify is just a player, you know, of the audio. You can upload and then you can play. That's it. Is that no? Now, we are talking about your research. Are you going to use other features of Spotify? Lyric?
What's the function of lyric? You mean the a student listen and they read the lyric? So what are you trained as? The training. Mhm. What I'm trying to ask actually, uh, first one is listening skill. Yeah. The second one is Spotify. Uh, what feature of Spotify you are using? Because if you use Spotify only for playing the audio, so you don't bother to use Spotify. There are so many other players that can be used to play the song. Yeah. Unless you can use Spotify, unless that you can um, find the uniqueness of Spotify that cannot be done by other player. So then that's why we use Spotify. Or you have some a certain argument or certain reason why you use Spotify. But are you going to use this feature in your teaching? Mm. Mhm. Mhm. Does the use of Spotify affect teaching? Itu yang masih belum jelas ya. Misalkan, is the use of Spotify effective in improving listening skill? Misalnya gitu, itu masih masuk akal. Kalau misalkan in teaching, jadi kita berarti ingin melihat apakah teachingnya itu lebih baik atau bagaimana begitu. Kalau yang lebih pas, lebih direct itu kan, is the use of Spotify in teaching listening, improving listening skill, gitu kan. Itu. Jadi kita ngambilnya adalah dengan score listening. Kan gitu tadi yang saya dengar itu. Begitu. Berarti is the use of Spotify effective in improving listening skills? Nah, gitu deh apa riset questionnya. Kalau riset questionnya begitu, it makes sense ya, because you use Spotify to improve listening skill. Makanya saya tanya tadi kira-kira listening skill apa yang ingin di apa ya, di training dengan Spotify. Nah, antara listening apa dengan Spotify, Anda harus menghubungkan fitur Spotify apa kira-kira yang unik, yang atau yang bagus digunakan untuk meningkatkan listening skill tertentu tadi yang Anda fokuskan misalkan seperti itu. Do you have Ya, kita jangan pindah topik dulu. Kita ke sini deh. I'm trying to understand yours. Oke, kalau begitu kita pindah ke ini penjelasan tentang how are you going to teach using Spotify. Can you explain? Up to you. Yeah, I mean, in this research, how are you going to use Spotify?
Okay. What I want to hear is that how you use Spotify in teaching. Jadi apa fungsi Spotify di situ? Hmm. Hmm. Kalau seandainya Spotify itu diganti dengan misalkan window media player, apakah itu sama atau beda? Hmm. So your purpose is only to reveal lyric. Hmm. Oke, nah apakah siswa itu bermain di mobile phone-nya atau di melihat seperti sekarang kita nih? Nah, I mean, your design ini kan masalah kalau masalah nanti bagaimana itu nanti. Sekarang desain kamu itu sebenarnya proses pembelajaran itu Spotify itu digunakan seperti inikah kamu sendiri yang mainkannya kita cuma lihat dengar begini ataukah desain kamu sebenarnya adalah you will I mean you will ask the student to play Spotify from their own gadgets or devices. Hmm. Jadi the students only I mean I listen like this ya. Ya, of course ya. Tapi kan itu di luar treatment, ya kan? Ini kan treatment kita kan mau penelitian pakai apa? Pakai eksperimental. Kalau eksperimental kan berarti treatmentnya harus jelas. Jadi kalau kita mau menggunakan Spotify, Spotify-nya itu bagaimana cara mainkannya? Maksudnya menggunakannya di kelas itu. Kalau seperti yang dijelaskan tadi, berarti sebenarnya tidak harus Spotify karena fungsi Spotify menurut saya sangat ini kalau cuma untuk menunjukkan lirik kita bisa dengan cara lain ya. Belum lagi misalkan apa dihubungkan dengan listening skill tadi training listening skill yang saya katakan kalau kalau cuma apa mengisi uh, lirik ya I mean blank lyric blank apa tuh close activities ya, close test, you can close puzzle activities. I think you can, I mean, Spotify is not the best application. You can do with so many other applications. That's perhaps already common with us. Nah, Spotify itu menjadi bagus apabila itu yang mau saya dengar sebenarnya. Because the choice for uh, Spotify, you have to have a strong reason and argument
not because this Spotify, you like Spotify, something like that, yeah. But more on the argument is that the unique feature of Spotify that allow a student to improve their listening skills better or faster with the unique features that Spotify has, something like that. Now, that's actually the whole point of your topic. Yeah. You have to have the argument. If not argument, at least you have to have the explanation, clear explanation, the reason why you choose Spotify. If you fail to do that, ya, itu nanti menjadi apa ya? Ya sebenarnya bukan Spotify-nya yang menolong siswa, tapi tadi mungkin exercise-nya aja, exercise yang blank lirik itu gitu ya. Nah, kalau kalau mengisi lirik karena beberapa katanya dibuang itu tidak termasuk dalam exercise uh, listening comprehension. That's another skill kan. Kalau listening comprehension they must not uh, read the lyric or the subtitle, because if you have student with subtitle, the the topic will be different ya. Jadi itunya yang menurut saya the whole point of your topic. Yeah. So be aware that if you are using specific like this, you have to have the strong argument that this um, this was that application has a unique feature that helps students improve their listening. If you haven't read this, I mean, written this argument, so next revision you have to find the specific reason why you think that uh, Spotify is good, yeah, for listening. I also use Spotify, but the use of Spotify for me, yeah, only to listen to like what you said, yeah. So um we create our playlist, something like that, and we know that we want to also uh, to see other as what you said that are recommended by others, for example, like that. So we can actually Spotify help us more on uh, you know listen to the playlist, something like that. I don't see that Spotify have the unique features to have teacher to teach, yeah, listening in the classroom on unless only for the player. Ya, that's it. Ya. Kalau saya melihatnya tidak seperti itu, tidak ada sepengetahuan saya, ya. Saya juga tidak intens menggunakannya. Eh, Pengetahuan saya tidak ada fitur gitu ya yang pas untuk digunakan untuk proses pembelajaran di kelas gitu. Nah, itu yang kalau seandainya kamu bisa menyampaikan itu, saya kira it's good. Nanti kalau misalkan you you keep this topic, I think it's okay ya. Tapi be ready with this argument. Nah, gitu aja. Nanti kalau seandainya di seminar yang sesungguhnya kamu harus siap-siap gitu ya, pertanyaan yang similar to that. Otherwise, ya selanjutnya the rest of this ya let's we check page by page ya. I want to uh,
Kalau dari segi pertanyaan sudah oke, tapi bahasa Inggrisnya aja harus diperbaiki ya. Intinya kalau eksperimental pokoknya is it effective, kemudian how effective itu saja. Kan pertanyaannya is it effective, gitu. Kemudian how effective. Tinggal bahasa Inggrisnya aja yang diperbaiki. The purpose, kemudian hypothesis, research significance, um, variabel sekira ini belum ada ya di metodologi. Okay, that's fine. Spotify podcast. Why did you include a podcast in your terminology? No, I'm asking you. Oh, ah, podcast. Yeah. Are you using podcast in your teaching? Kalau tidak ada ya nggak usah. Okay, wait. I'm not I'm not persuading you to change your topic. What I'm doing is that I'm trying to understand your topic. Uh, I'm trying to anticipate what the problem that you may face if you are keeping this topic. Kalau kita ganti judul lagi ya panjang ceritanya ya. Karena kalau podcast misalkan belum tentu podcast is the solution. It can be, it's really depend on jelas Spotify itu bisa untuk mengajar itu jelas bisa. Tetapi kata tadi itu yang saya sampaikan itu tadi. Poin-poin itu tuh kamu harus sudah ready dengan argumen ya. Selemah apapun argumennya tapi ada gitu bahwa saya mau pakai Spotify. Mungkin on top of my head, yeah, you can argue perhaps, for example, because Spotify is, it is popular in young generation people, for example, like that. So they like to use Spotify. So if we bring Spotify in the classroom, perhaps they become, more enthusiastic because this is common in their daily life. At least to say that, uh, tetapi lebih bagus lagi yang namanya kita itu menggunakan sebuah aplikasi, pasti kita punya keyakinan aplikasi itu bagus untuk ini. Nah, bagus untuk ini tuh harus dijelaskan dari sisi apanya dia bagus gitu kan. Nah, that's your job because you choose this topic, you choose this application. So I encourage you to learn more about this application and also perhaps some other people that already use this application in the classroom. So we are trying to learn how the people uniquely present and use this application in the process of teaching learning in the classroom. Nah, itu yang perlu ditonjolkan dalam riset kamu karena that's the choice ya. Masalah tadi pertanyaan saya sebenarnya saya karena saya memang tidak mengerti. So I'm trying to understand your topic and I'm trying also to give you some suggestion ya to at least to open your mind ya that some possible question will maybe raised by the discussion later, yeah, because of this. Okay, now, once again, so, I mean, we continue to literature review. You start from listening comprehension. So I keep saying that if you are doing experimental study, your topic is about teaching, ya. Bukan listening comprehension, begitu ya. Langsung begitu tidak bisa. Iya, tapi kan di bawahnya. Harusnya topik utamanya itu teaching. Nah, gitu. Subheadingnya listening comprehension boleh. Tapi teaching kan. Bahkan
You may even start from teaching technology for teaching. Itu malah malah mungkin lebih bisa ketimbang listening comprehension. Because your topic actually, your keywords in your topic, in your title is Spotify. Kan? Nah, Spotify itu adalah salah satu current technology ya. Yang ya kalau saya baca ada 100 platform for, kan ada bukunya 100 platform for teaching English. Itu salah satunya Spotify. Tapi kan itu baru kata orang, baru klaim seseorang, oh bisa gitu kan. Nah, kitanya yang mengolahnya. Jadi judulnya bisa bisa seperti itu, tapi itu mungkin terlalu radikal. Nanti banyak orang yang tidak setuju dimulai dengan cara seperti itu. Uh, yang lebih netral, perhaps you can start from teaching, listening, ya. Teaching listening in foreign language context. Seperti itu. I do hope that I can give you text, ya. Yang kemarin koleksi saya itu, so I really want to include, kalau nggak salah saya barusan baca buku, walaupun sepintas, tentang foreign language teaching and learning, English as foreign language context, ya. Yang apa terbitannya lebih current gitu. Karena kalau bicara itu sebenarnya cari buku yang current itu agak susah. Okay, back to here. Um, so once again, your literature review should be divided into two sections. The first section is teaching listening. So inside that section, you can talk about listening comprehension. Are you sure that you are focusing on listening comprehension? Apa kau bahas itu? Itu makanya harus baca buku. Baca buku listening, listening skill gitu kan. Listening comprehension itu adalah sudah pada apa level yang lebih tinggi kan. Kita pertama kali eh, belajar listening itu bukan for comprehension sebenarnya, or recognizing the sound. Ya. Kalau saya begini, kalau saya ngajar TOEFL itu ya, uh, saya putarkan itu apa yang long dialogue itu. Saya tanya mahasiswa, apakah ketika Anda mendengar itu sudah bisa merecognize individual words? Jadi kan kalau kita ngomong itu kan kita menggunakan individual words. Kalau kedengarannya masih bunyi kayak gitu, we don't know which word is spoken, and you know we lost so many words. Nah itu berarti kita sebenarnya belum pada level comprehension. It's better we try to recognize individual vocabulary in that talks, ya. Nah, kalau untuk SMP, saya kira tuh levelnya baru di situ, recognizing the vocabularies, ya. Makanya pakai slowed slowed audio things like that. Kayak di Voice of America itu kan uh, apa learning English in Voice of America. Itu ada yang slowed-nya dan slowed-nya pun bertingkat-tingkat. So I think you need to think of whether you need to discuss about listening comprehension or not. But for sure, that's the first thing. The first section is teaching English, and inside you talk about the listening skills. And the second part is Spotify itself. Yeah, you can directly talk about Spotify here. For example, you have already done Spotify for listening. Spotify here, definition for Spotify for listening, Spotify for teaching listening. Saya kira itu sudah oke. But
you do need to explore more because the focus of your research is teaching using Spotify. So I think in this section, uh, for Spotify for teaching listening, I think you need to be more specific. Yeah. How I encourage you to talk about the features of Spotify that you think is good for teaching. Itu yang paling Anda harus highlight di dalam section itu. Previous study, okay. Is it about Spotify? Which one? Salsabila? Is it? In Spotify. So, did you read that article? Now, uh, how this is interesting. How Salsabila use Spotify podcast in action in real teaching? Nah, yang perlu ininya, bagaimana dia mengajarkannya itu ada nggak cerita? Iya, I know. Mungkin di dalam apa metodologi dia ceritakan gitu, how they use how they use Spotify in real teaching. Yeah. So, meaning that you may try ya to find kalau cara nyarinya itu mungkin cari supaya bisa lengkap itu adalah tesis, ya, tesis atau dissertation. Coba kalau cari misalkan Spotify, kemudian e-tesis, gitu dalam apa search. Mungkin kamu akan ketemu dengan disertasi ataupun tesis yang menggunakan Spotify. Kalau misalkan keyword itu tidak berhasil, maka Spotify itu kita luaskan lagi jadi podcast. Karena podcast tidak mesti Spotify and so many others. Ya. Nah, nanti kalau apa ketemu gitu ya, walaupun dia bukan Spotify, mungkin podcast, tapi dia menjelaskan tentang bagaimana mengajarnya menggunakan podcast. I think that's good idea for you to start, thinking of how you are going to use Spotify in your teaching. Ya makanya pakai tadi pakai pakai Google.com bisa, tetapi keywordnya itu tadi Spotify, e-tesis. Kalau saya biasanya Spotify ETD, ya, ETD gitu aja. Keywordnya sudah I will find lots. Oh ya, kita try. ETD itu Electronic Dissertation and Thesis and Dissertation. Di dunia ini banyak sekali universitas yang membuat open, ya, itu. Coba ya, Spotify dan ETD. Banyak malah di Spotify itu ETD. Ini kan nih, banyak. Ya, I listen to ATD on Spotify. Atau kita listen. Ya, ya, ini beberapa sudah, ini disertasi ya. So the purpose of this is that we
You want to know the way how to use Spotify in real teaching ya. Nanti masukkan ke bagian tadi itu Spotify for teaching listening itu in your literature review. Okay? Yeah. All right. Methodology basically fine. This one population and sample. Sebenarnya di apa riset design situlah kamu menjelaskan tentang bagaimana kamu menggunakan Spotify dalam apa desain kamu. Tapi memang hampir semua mahasiswa ya tidak pernah menjelaskan. Jangankan kalau rumus kalau sebentar. Di sini ya rumus desain apa kuasi itu kan ada X sama ada tanpa X kan. Nah X itu ini X1. Ini kenapa ada X1? Iya, kenapa ada satu? Kalau nggak ada dua ya nggak usah pakai satu. Kecuali kalau ada X2, berarti X1 ada. Tidak perlu ada X1, X saja. Nah, di sini harusnya di apa? Dijelaskan X itu apa? Penjelasannya di situ. Oke, population and sample. Oke. Variabel. Variabelnya mana? Katanya di sini. Iya, ininya mana? In this research gitu ya. Dependent variable is effectiveness. Bukan effectiveness kalau namanya. Kalau effectiveness bukan lagi variabel. The independent variable is the using of gitu, the using of Spotify in teaching listening. Teaching listening skill. Sedangkan dependennya adalah apa? Listening score, ya kan? Atau listening achievement score. Oke, instrumennya apa? Ini kenapa kok ada 0 sampai 100 skalanya, skornya? Iya, kenapa? Apakah kita memerlukan kategori excellent, good, average, poor? Uh, ini instrumennya harusnya you bicara tentang listening test. Ya, lebih detail. Ya kan, ini bukan hanya 10 multiple questions gitu, tidak hanya begitu. What is the test all about? Itu yang paling penting. Kalaupun ada tabel, biasanya tabel of specification-nya. Itu apa? Data collection. Nah, ini selalu begini. Kenapa lah nih? I don't know. Data collection itu adalah tempat kita menjelaskan instrumen kita. Pretest treatment. Kenapa? Tidak masuk akal. Gitu kan. Kalau data collection itu kan kita nyari data. Ya kan? Kalau pretest masih lah. Pretest, post-test. Ya. Tapi treatment no. Ya. Apa kamu akan mengambil data di treatment? Kecuali kalau memang iya. Tapi menjadi pertanyaan menjadi panjang. Uh, apa di treatment kamu mencari data apa, instrumennya apa dan sebagainya. Pretest, post test.
validasi, oke, data analisis. Ya boleh lah, emang, emang, emang orang Indonesia bego-bego, nggak ada hubungannya dia orang mana itu bukan itu masalahnya. Pertanyaan itu menyinggung perasaanku. Ya, ah, sebenarnya siapa aja boleh, cuman jangan kau cari yang orang-orang yang memang sebenarnya bukan expertnya gitu. Nah, kalau saran saya, buku metodologi itu jangan banyak-banyak. Nah, jangan kalau yang rumus ini berasal dari buku ini, kalau definisi berasal dari buku itu, gitu ya. Seolah-olah kalian itu banyak banyak buku gitu lah ya. Kalau saran saya, baca buku metodologi itu cukup satu saja. Kalaupun satu kurang, dua lah gitu ya. Nah, jadi supaya paham. Kalau kita terlalu banyak itu tuh, kita pun sebenarnya enggak paham yang di situ kan. Ini dari mana kamu ngambil? Nanti dari Sugiono. Itu pasti orang Indonesia, orang Jawa dah pasti. Itu kan Sugiono PD. Nah, Sugiono menjadi, saya pun tidak tahu kenapa orang ribut dengan Sugiono ya. Yang jelas Sugiono itu ada bukunya. Nah, yang jelas saya tidak kenal siapa itu Sugiono. Jadi saya juga tidak pernah, maksudnya saya tidak bisa ber, berpendapat tentang beliau ya. Tapi yang jelas kalau kita search di YouTube dia banyak sekali memberikan seminar di Indonesia ini di mana-mana dia itu Sugiono. Dia profesor itu Sugiono. Tapi saya mendengar selentingan gitu ya. Kalau Sugiono tuh nggak boleh gitu. Saya pun nggak tahu kenapa. Nah, I have no idea ya. Uh, tapi poinnya bukan itu sebenarnya. Poinnya itu memang kita harus mencari uh, membaca buku yang tadi itu ya buku yang kita bacalah gitu, yang kita ambil yang kita baca itu aja menurut saya. Kalau paham ya bagus. Ya, Sugiono ini kan punya punya apa uh, sendiri. Kalau kita misalkan berargumen bahwa Sugiono itu sebenarnya bukan pakar gitu ya, ya kita pastilah sudah tahu siapa dia, kemudian kita sudah baca bukunya apa gitu kan. Uh, memang kita kalau kita baca baca buku kita tuh tahu siapa orang-orang apa orang orang penulis metodologi itu tahu gitu ya. Kalau selama saya belajar, memang saya tidak pernah membaca buku Sugiono, jadi saya nggak paham. Begitu. Excel, jangan tanya saya. Saya tidak pernah menggunakan SPSS. Eh, apa ya? Eh, menggunakan aplikasi apa saja, yang penting bisa itu silakan. Dan tidak bisa Anda menjelaskan, misalkan eh, apa ya? Analisis saya menggunakan SPSS gitu aja selesai, tidak ada. Kalau kita sebut itu boleh, tetapi tetap harus dijelaskan. Apa misalkan kita menghitung validity itu seperti apa itu harus dijelaskan. Kalau aplikasi kan hanya membantu kita menghitung, tetapi kita harus tahu mekanismenya seperti apa. Cuman kalau SPSS sekarang memang kita punya yang saya tahu sepintas lah ya, kita punya data raw data dulu.
Nah, raw data itu nanti kita eksekusi dengan berbagai aplikasi, maksudnya berbagai rumus-rumus seperti ini. Misalkan kalau kita ingin mencari apa alfanya, misalkan seperti, atau kalau yang saya sering itu ya mencari standar deviation-nya, misalnya seperti itu gampang sekali dengan satu kali klik ibaratnya itu sudah jadi. Ya itu saja, tetapi kita harus paham kenapa kita harus menggunakan t-test, kenapa kita menggunakan R di sini, kenapa ini, kenapa itu harus paham. Itu bagian kita sebagai peneliti. Tapi yang menghitungnya SPSS ya itu karena memang dah ada teknologinya, silakan aja. Oke, ini kan kalian biasanya, dan ini memang common seperti ini. Paling cuma rumus saja yang gini kan. Padahal kan perlu semuanya dijelaskan. Misalkan total values of score X. Nah ini skor X itu apa? Ada di sini kan. Multiplication result between score X and Y. Berarti kan kita tahu apa itu skor X, apa itu skor Y. Itu kan berarti data mentahnya itu adalah data X and Y. Nah, X-nya apa tuh? Coba, sekarang kamu tahu enggak? X-nya tuh apa? Apa? Post test. Tapi ini kan baru baru validity. Ini kan rumus validity. Kalau validity kan belum ada aplikasi. Kalau salah minum dari itu. Sudah saya bilang, kan validity itu kita belum melakukan pretest and post-test. Validity itu apa? Nah, kan untuk ngecek soal itu sudah bagus atau masih perlu diperbaiki. Nah, enggak bisa pakai mungkin, ya berarti kamu belum tahu. Nah, that's for my point ya. Yang perlu diketahui di sini adalah N berarti kalau R jelas lah, R-nya sudah rumusnya. Sekarang N itu apa? X-nya itu apa? Y itu apa? Maksud saya, ketika kita menjelaskan ini, itu dijelaskan di sini, di validity ini nilai. Sebelum kita masuk ke rumus, kita jelaskan dulu data apa saja yang akan dikumpulkan. Setelah itu baru masuk rumus, kan begitu. Baru kita baru logis gitu. Termasuklah di data analisis. Oke, itu referensinya masih tidak konsisten ya. Ini pasti pakai Mendeley yang mentah-mentah. Nah, kalau Mendeley itu harus di ini dulu, ya di apa? Diedit dulu lah di dalamnya tuh. Dia tidak bisa langsung otomatis. Terutama kalau kita ngambil ngambil apa risknya itu metadatanya itu biasanya di Google Scholar kayak gitu itu masih belum belum standar, kecuali di jurnal-jurnal yang memang sudah bagus dia menggunakan metadata yang sudah siap dipakai tanpa harus diedit lagi. Jadi oke. Kalau melihat tes kamu ini bukan comprehension. Nah, itu makanya harus benar-benar kamu sesuaikan sekali lagi riset kamu nih ya. Jangan kamu mengklaim ini adalah listening comprehension ya. Kalau listening sekali lagi listening comprehension dengan listening skill itu beda. Jadi kalau dalam kesempatan ini kamu ingin fokus pada
skill listening tertentu itu yang lebih bagus sebenarnya. Maka dari tadi dari awal saya sudah bertanya, ini fokusnya kemana gitu tentang listening. Okay, that's the whole that I can share. Do you have any question? Nada? Okay, now to confirm, yeah. So your title is fine, yeah. Tapi what I have already discussed here, present some ideas. That's the flows of your uh, proposal, ya. Artinya the weaknesses of your proposal, and it might become the challenges, you know, for future seminar presentation. You continue this topic till the end. Yeah. All right, so I think that's the end of this seminar.